ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 2025ରେ ଆସିଥିବା ସାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସିଟି ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏହି ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍, କେମିତି ଆପଣ ରଖିବେ, ଏସଟି ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ, ଏସସି ପିଲାକୁ କେତେ, ଏସସିବିସି ପିଲାକୁ କେତେ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲାକୁ କେତେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ରଖିବେ, କେମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ସିଲାବସ୍ ଅଲରେଡି 50 ଟାଇମ୍ସ 50 ଥର ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ ହେଇଗଲାଣି ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 3 ରୁ 4 ଥର ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର କରାହେବ। କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ କରାହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିଥିବେ ମିସ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 କହୁଛି which microorganism is primarily used for large scale production of alcohol। ମାନେ କିଏ ସୁରା ସାରରୁ ମଦ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସୁରା ସାରରୁ ମଦ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ତିଆରି କରେ, ଇଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରେ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କର କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁ, ଫାର୍ମେଣ୍ଟେସନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହୁ ବା କିଣନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କିଣନ ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଯୋଉ ଗହମରେ ଆପଣଙ୍କର କଳଙ୍କି ଲାଗେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କର କଲେ ତାହା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢିଛେ। ତ ଗହମରେ ଯୋଉ କଳଙ୍କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗେ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଫଙ୍ଗସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମର ଆପଣଙ୍କର ପଢିଛେ। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର କରି ହଉଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ why common salt is primarily used to preserve meat and fish। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଣ ହେଇଗଲା, ତେଲ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ କରୁ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ନ ହବ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କିଏ କରେ ନା ଏମିତି କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାବାରେ ସିଏ ସ୍ମେଲଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଟେକ୍ସଚରକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ନା ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥକୁ ଆପଣଙ୍କର କମେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୋଥ ନ କରିପାରିବେ। ରାଇଟ୍ ନା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମର ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଟେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମର ଆପଣଙ୍କର ପଡିଥିଲା। 3 ରୁ 3 ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିହଉଛି। ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ଗୁଡା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କରିକି ଆସିବ ସିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହବ। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡା ଆପଣ କରିଦେବେ ତ ଆପଣ ଫେଲ ତ ନିହାତି ହେବେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି which of the following is not an example of ଜାଇଗୋମର୍ଫିକ ଫ୍ଲାୱାର। ଏବେ ଜାଇଗୋମର୍ଫିକ ଫ୍ଲାୱାର ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଫ୍ଲାୱାରଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି 2 ଭାଗରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା, ମାନେ ମଝିରେ ଗାର କରିଦେଲେ ଏପଟେ ଅଧା ଏପଟେ ଅଧା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ତ ରିପିଟ ହେଇଛି। ତ ମାଷ୍ଟାର୍ଡ, କୋଉ ଫ୍ଲାୱାର ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି in which type of inflorescence does the main axis terminate in a flower limiting its growth ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାଇମୋଜ, ଥାଇମୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ବା ଅପସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ବି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି which of the following is not a function of ମାନେ ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ଆମେ ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ମୁଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କରେ, ରାଇବୋଜମ ଆପଣଙ୍କର କରେ ନା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ବିଏଡ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ
ଏବଂ ସିଟି ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା कंपलसरी पचारे कौन हो प्रोटीन सिंथेसिस आपणकर सी कर न था नेक्स्ट परवर्ती आपणकर क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेजरली अच्छा आम जाचे देखो आपन केमती जानवे माने कोटा स्मूथ कोटा आपणकर राफ बोली राइबोजोम रु जाई परबे ना यदि राइबोजोम आपणकर अछि हेले कोन एवं राइबोजोम आपणकर नथिले कोन ठीक अछि जदि राइबोजोम सहित अटैच हेकी रही जे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह आपणकर करे से होछि आपणकर राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ स्मूथ हेले आपणकर राइबोजोम जदि नाही ठीक अछि से लिपिड प्रोड्यूस आपणकर करे स्टेरॉइड आपणकर डिटॉक्सिफाइंग मध्ये आपणकर करि दे तुम करी कोन हे जबो ऑप्शन नंबर ए हे जबो देखु देखु करी होछि रे वेरी गुड एडी कहूछि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल वॉल allows for connection of cytoplasm between adjacent ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆପଣ କରିବେନି କ'ଣ କହୁଛି ନା which structure in the plant cell wall allows for connection of cytoplasm between adjacent cell ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଜମୋଡେସ୍ମାଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ in a collagen ମାନେ ଧକ୍କା where two masses collide and then move apart without any deformation which type of collagen आपणकर is it ठीक है खाली टिके खाली माइंड यूज कले हला कोटा धक्का हला परे भी किछि हुए नि कहलो प्लास्टिक टा ना इन इलास्टिक टा निजे चिंता कलरे प्लास्टिक गुडा सिना धक्का हला परे मध्य सेमने न भांगी की आपणकर सेमने कोन होंती ना सेमने सेम पुणी आपणकर पोजीशन को फेर जानती तो कोन हे जबो प्लास्टिक तो कहवा अपेक्षा इलास्टिक आमे आपणकर कहवा ठीक इलास्टिक गुडा ना जेमती आपण रबरटा धक्का हला परे पुणी सेम से कोन भांगी जीवो कि भांगी जीवोनी तनकर इलास्टिक आपणकर हे जबो एटी पचारिछि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आमे जानिछे न्यूटन बाय आपणकर मीटर किंबा न्यूटन बाय मीटर कहवा जा न्यूटन मीटर टू पावर आपणकर -1 कहवा आपणकर था नेक्स्ट होछि देखंतु देखु देखु करे अच्छा आपण जानिछे ना कैटलिस्ट आमे कोथि पई यूज करू तारा जो निया रे आपण घियो काहे की पकेइबे से कोन करिवो से डिक्रीज कर देबो एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देबो ना आपणकर से इंक्रीज करिवो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट आपण तस कोन करिवो रे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को आपणकर इंक्रीज कर देबो ठीक अछि नेक्स्ट होछि व्हाट इज ए कॉमन इफेक्ट ऑफ कोरोजन एंड मेटल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट माने कोरोजन माने कलंकी लागिले आपणकर कोन हुए आपण देखु देखु करि परिबे स्ट्रेंथ आपणकर बढ़ी जाए कॉस्ट आपणकर कमे ना से ताको डैमेज कर दिए वीक कर दिए ना इंप्रूवमेंट सुंदर देखा जाए टिके माइंड हटेले आपण माने कर दे से कोन करे पूरा आपणकर डैमेज आपणकर कर दिए ठीक अछि नेक्स्ट परवर्ती क्वेश्चन होछि देखंतु एटा एटा तो खाली पडिछि आ खाली माने आपणकर कोन वैकेंसी डिफेक्ट स्कटकी माने आपणकर मने जते बेले इक्वल नंबर आपणकर अरेंजमेंट आपणकर थिबो ताको हम स्कटकी बोली आपणकर कहिता ठीक अछि ठीक पूर्व मध्ये हम डिस्कशन करथिले एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हमें कोथिरे आपणकर मापू हमें जानिछ रे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहिछि माने आपणकर केल्विन हमें कर देबा आ सब टेम्परेचर स्केल मध्ये रे रिलेशनशिप फार्मूला आपणकर मने अछि ना T/5 is equal to F minus 32/9 is equal to R/4 is equal to K minus 273/5 बेले बेले पचारे जे को टेम्परेचर रे सेल्सियस आ फारेनहाइट रो वैल्यू आपणकर समान बोली पचारे आपण माने ताकू भी कर दे पारिबे ठीक अछि what causes particles of soil at the bottom of a river to remain separated but stick together when taken out कौन कहूँ what causes particles of soil at the bottom तलपटे क्यों कारणरू नदीर तल भागरे थिबा माटीर कणिका गुडिको अलगा रही थाए किंतु बाहर को निया गले एकाठी होई जाए अरे अरे याको तो हमें कहिता आपनकर सरफेस टेंशन ठीक अछि रे पृष्ठ बल से तलपटे रही थाए परा पृष्ठ बल बोली हमें आपनकर कहितबा
सरफेस टेंशन बोली आमे कहि अछि नेक्स्ट सब गुडा आमे कले कलेनी आपण देखि पारुथिबे मैक्सिमम क्वेश्चंस को केमिति केवल एलिमिनेट करके आपण माने कर दे पारुछंती तो एमितिका वे रे ही आपण मैक्सिमम रु मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखु देखु करि पारिबे ठीक अछि थैंक यू जय जगन्नाथ।